Papunta kami ngayon sa seaside, the Tempayaman, ha? Tempayaman. Tempayaman to guys, Tempayaman. Hi guys! Okay? Visit ka? Yes! Hello guys, kompleto na yung team namin guys, oh. Ayan oh. Kompleto na yan. Lalaki dyan mamaya. Yo! Sa Tempayaman. A few moments later. Guys, mapaka niya para sa Chicken King. Umupo muna ako, pinagpahinga ko yung tuhod ko eh. Kaya mayalis kami. Okay. A few moments later. Hello guys, ito na kami guys. Oh. Hi guys! Bilhin lang oh guys. Ayan, yung namin. Mga muses. Escortis. Dance. Huwag ka patalo mo! Ayan, Diyos versus ano. Wala kasi ba yun? Ikaw na! Da. Lazim clap. Why? You're dancing, no problem. Lazim clap. Clap. Aray ko. Sure, lazim clap. Ay. Yala, dance. Dance, all dance. Aray. Record lang to. तुझे देखा तो ये जाना सनम देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना. Hindi mo makita ang dilim na po. Wala man. Ay, may bato pala yan. Wala, may huli mo siya oh. Galing mo, ano gagawin mo sa dyan na yan? Paksiw. Marami pa doon. Ha? Isa lang. Ayan o, may nanguhuli guys dito ng isda pang ulam mamaya pag kami paksiw. Ayan o si ate. Yung isa nagloblo na ng paa. Kasi mga tigulang nga ba? Ayan guys oh, para may pang ulam mamaya, nagpaksiw. Sayaw. प्यार की दुनिया
Sayaw. Sayaw. सब रंग रलिया पूछ रही है प्यार की कलियां बाह की कलियां सब रंग रलिया पूछ रही है ये पलगत से किसी दिन बताने कब आएगी बीत जाए जिंदगानी चलिया तू